نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ہم کو اپنا ایک عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم مزدور نہیں ہیں، مزدور صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے اور ایک انداز سے مزدوری مانگتا ہے، دب اتر نہیں کہ آپ کی مہربانی ہوگی آپ مجھے مزدوری دے دو، اس طرح نہیں، چلو جلدی کرو ہمیں جانا ہے، ہمارا وقت ہو چکا۔ دیکھتے ہیں مکان بنتے ہیں، دیہاتی لوگ آتے ہیں اور وہ جیسے ہی 4 بجنے آتے ہیں تو جانے کی تیاری کر لیتے ہیں، پھٹافٹ ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں اور پھر پیسے وصول کر کے چل پڑتے ہیں۔ ایک فقیر ہوتا ہے، فقیر نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا، وہ تو ہمارے در پر آیا، آ کر کبھی تو فقیر یہ بھی کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا اور نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا اور میرا کوئی احسان نہیں کہ میں زبردستی مانگوں اور میں بڑے وٹ سے مانگوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر دے گا تو مہربانی سے دے گا، نہیں دے گا تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے فقیر کا، ایک انداز ہوتا ہے مزدور کا۔ ہم جنت اللہ سے مزدور بن کر نہیں مانگ رہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کی، ہم نے دوسرے نیک کام کیے، اس کے بدلے ہمیں جنت چکا دو۔ یہ مزدور والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کا مطالبہ کرتے ہیں فقیر بن کر کے، یا اللہ اگر دے تو تیری بڑی مہربانی۔ ہماری نمازیں وہ نماز نہیں کہ جس کے بدلے ہمیں جنت ملے، ہمارے روزے وہ نہیں ہیں کہ جس کے بدلے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، ایسے تو ہمارے روزے نہیں۔ اگر آپ اپنے فضل اور مہربانی سے تو آپ کا ہمارے حق میں یہ بہترین فیصلہ ہے۔ اگر ہم فقیروں جیسا بھی حلیہ کریں گے اللہ سے مانگنے میں، اللہ فقیر بن کر کے ہمیں دے دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابکو، روو، مانگو تو روو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم نہ رو سکو تو رونے جیسا حلیہ بناؤ۔ رونا تو وہ رونا ہوتا ہے کہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مانگو تو اس طرح رو، لیکن پھر بھی اگر تمہیں رونا نہ آئے اور تمہاری آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو کم سے کم رونے والا کس طرح بولتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ عورتیں جب روتی ہیں تو روتی روتی کیسے بولتی ہیں؟ لڑکے جب روتے ہیں تو روتے روتے بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو تمہیں اگر رونا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، پر تم اس طرح بولو گویا کہ تم رو رہے ہو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو رونے والوں میں شامل کرے گا۔ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کا سردار اپنی ٹیم کو لے کر کے ایک شہر پہنچا۔ اب صبح سویرے وہ گیا، اس نے دیکھا کہ ہم اگر اس طرح لوگوں کو دیکھتے ہوئے اندر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو اپنے ایک کام کرتے ہیں، سب کے سب بڑے بڑے رومال باندھو سر پہ اور بڑی چادر لٹکاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی چادر لوگ دیکھیں گے، بڑا رومال دیکھیں گے تو یوں سمجھیں گے کہ بزرگوں کی جماعت تشریف لائی ہے۔ انہوں نے حلیہ بنایا، لیکن ایک نے کہا کہ اگر ہم نے حلیہ اس طرح بنا بھی دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جو شہر کے کنارے پر دروازے پر شہر پناہ ہوتی ہے، وہیں اسی مقام پر ایک چھوٹا سرایہ ہوتا ہے جہاں باہر سے آنے والے مسافر رکتے ہیں، وہیں پر ہم ٹھہر جائیں گے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا؟ تمہاری زبان سے سوائے سبحان اللہ کے کچھ نہیں نکلنا چاہیے، صرف سبحان اللہ۔ کوئی بھی آئے ملاقات کرے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ۔
तुम्हें कुछ पूछे भी कहां से आए तो सुभान अल्लाह ऐसे बोलते जाना। सुभान अल्लाह के सिवा तुम्हारी जबान से एक लफ्ज दुनिया का नहीं निकलना चाहिए। अब सब बैठे और जोर जोर से सुभान अल्लाह का विर्द शुरू हो गए। इनको पता है कि हम कौन सी जमात है। अब क्या हुआ, शहर से आने जाने वाले लोगों ने देखा तो देख के कहा कि ओहो, पीर मुरीदों की जमात आई है। बीच में पीर साहब बैठे थे, उनका रुमाल जरा चमकदार था और बाकी उसके मुरीदीन इर्द गिर्द बैठे थे। अब ये जोर जोर से चिल्लाकर सुभान अल्लाह पढ़ रहे और उनका पीर साहब तो सबसे ज्यादा जोर से पढ़ रहा है। अब लोगों ने कहा कि यार ये जमात मानो ना मानो मुसाफिर हैं और अहलुल्लाह की जमात है। तो लोग आने लगे, मुसाफा करने लगे। सरदार ने क्या कहा, आहिस्ता से मुसाफा करते रहो, सुभान अल्लाह भी पढ़ते रहो, मुसाफा करते रहो। अब मुसाफे भी हो रहे हैं, सुभान अल्लाह का विर्द भी हो रहा है। अब तो औरतों का क्या कहना कि औरतें छोटे बच्चे लेकर आई और कहने लगी कि बुजुर्ग दम करो, तो रोते हुए बच्चों पर दम शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, बीमार जो थे उन बीमारों को लाया गया कि अहलुल्लाह की जमात है, अल्लाह ताला इनके सदके में हमारे बीमारों को शिफा दे देगा। अब एक से एक बीमार आने लगे। अब ये अंदर से सोच भी रहे हैं कि यार हम तो डाकू हैं, पर बेचारे ये धोखे में आ गए हैं। लेकिन सरदार ने कहा जो करावे वो करते रहो, सुभान अल्लाह पढ़ते रहो। सुभान अल्लाह का विर्द चल रहा है, पूरे शहर पर कंट्रोल कर लिया, पूरे शहर पर। इनका एक सिक्का जम गया और धाक बैठ गई कि ऐसे बुजुर्ग तो आज तक हमने नहीं देखे हैं जिनके जबान पर कोई दुनियावी लफ्ज नहीं आता, सिवाय अल्लाह और जिक्रुल्लाह के इनकी जबान पर कुछ नहीं आता। बादशाह को पता चला कि मेरे शहर में अहलुल्लाह आए हैं। अब उसका भी एक लड़का बीमार था, तो बादशाह अपनी फौज को लेकर खुद आया, आकर कहने लगा कि बुजुर्ग मैं आपसे अलग से मिलना चाहता हूं। तो कभी क्या होता है कि चाय से ज्यादा केतली भी गर्म होती है। इस तरह मुरीदों ने कहा कि भाई पीर साहब तो भी नहीं मिलेंगे, अभी वो जिक्रुल्लाह में हैं, तो आप 2-1 घंटा बाहर बैठो, अपने जिक्र अस्कार से फारिग होंगे, फिर मुलाकात करेंगे। अब वो जोर जोर से चीख रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, और बादशाह के दिल पर भी रौब छा रहा है कि या अल्लाह कहीं बद्दुआ न कर दे। ये जमात अगर नाराज हो गई और बद्दुआ कर दे तो गए हाथ से। हम आए हैं डाका डालने के लिए और सिवाय जिक्रुल्लाह के ज़बान पर कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, बादशाह को अलग से वक्त दिया कि भाई बुलाओ बादशाह सलामत को, इज्जत के सामने बिठा दिया। बिठाकर कहा बोलो क्या हुआ, कहा कि बुजुर्ग मैं अपने हलाल पैसों से तुम्हारी दावत करना चाहता हूं, आप थोड़ी देर हमारे महल के अंदर तशरीफ लाओ। तो बीच वाले बुजुर्ग ने कहा कि हम इस तरह नहीं आया करते, कितनों को रुला दिया, कितनों का लूट लिया, यहाँ हलाल हराम की बात हो रही है, हम ऐसे बादशाहों का नहीं खाते। हाँ अगर तुम कहो तो हम थोड़ी देर तुम्हारे महल में आ सकते हैं। तो कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, असल में मेरा लड़का बीमार है, आप इनकी तरफ देख करके कुछ दम कर दो। वो जो उसके साथी थे कानों में कहा मेरे पीछे चलते रहो, सुभान अल्लाह पढ़ते रहो। अब सरदार आगे और मुरीद पीछे जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, औरतें अपने मकाम से झांक रही हैं कि या अल्लाह हमारे लड़के हो तो ऐसे हो, हमारे लड़के हो तो इन लोगों जैसे हो। कभी औरतें किसी अच्छे लड़के को देखती हैं जो बाकमाल हो इल्म व हुनर के अंदर, तो कभी दिल से निकल जाती है बात कि या अल्लाह मेरे लड़के को भी ऐसा कर दे। तो लड़कियां देख रही हैं, कह रही हैं या अल्लाह हमें ऐसे औलाद अता फरमा। अब वो अंदर अंदर सोच रहे हैं कि यार अजीब हमारा इस्तेकबाल हुआ है। गए महल में, जाकर बादशाह से कहा कि बोलो क्या हुआ, कहा मेरा ये लड़का, आप देखा तो बेचारा लूला लंगड़ा अपाहिज था, कहा कि बुजुर्ग दुआ कर दो। तो एक दूसरे के सामने देखने लगे कि यार ये तो दुआ की बात आ गई। तो सरदार ने कहा कोई बात नहीं, दुनियावी कोई बात ना करे, मैं जब दुआ करूं तो तुम जोर से आमीन कहा करो, इतनी देर सुभान अल्लाह का विर्द बंद कर दो।
اب یہ تو پیر صاحب کا آرڈر تھا تو مرید بھی چل پڑے. وہ پیر صاحب بیچ میں بیٹھے اور دعا شروع کی. پیر صاحب نے کیا کہا, یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں, ہم کیوں آئے ہیں تجھے اچھی طرح پتا ہے, لیکن یا اللہ آج ہمیں شرمندہ مت کرنا. ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ان لوگوں نے ہمارا استقبال کیا, ہم کتنے نکمے ہیں تو ہی جانتا ہے, کتنوں کو رلایا تو ہی جانتا ہے, اور ہم کس ارادے سے اس شہر میں آیا تو ہی جانتا ہے. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ فرما. اللہ نے وہ پیر صاحب کی دعا قبول کی اور لڑکا کھڑا ہو گیا اور وہ سردار کو چپک گیا. تو بادشاہ بھی کہنے لگا کہ بھئی ان بزرگوں کو عالی شان محل میں رکھا جائے گا, اور میں جب تک چاہوں گا تب تک ان بزرگوں کی دعوت کرتا رہوں گا. تو کہنے لگے کہ نہیں بھئی ہم کسی کا کچھ کھاتے نہیں, بڑے احتیاط والے لوگ ہیں. پکی توبہ ہو گئی, اور علامہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کے ابدال بن گئے, وقت کے بزرگ بن گئے. اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں وہ تھے نہیں پر انہوں نے صرف خلیہ اختیار کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اتنی بناوٹ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا کیا. تو ہم میرے بھائیوں فقیر بن کر مانگیں گے, فقیر بن کر کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ نہیں, ہماری عبادتیں بھی کچھ نہیں, تو اپنے فضل اور کرم سے جس جنت کو ہم سنتے ہیں وہ جنت ہمیں عطا فرما. باقی ہماری نمازوں پر اور ہماری دوسرے اعمال کے اوپر ہمیں جنت نہیں مل سکتی. چند روزہ عبادتیں اور چند سال کی عبادتیں. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا مظفر حسین کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا آدمی یہ کون ہے؟ تو مفتی الہی بخش کا بھتیجا. مفتی الہی بخش کا میں نے آپ کو بہت ٹائم ہو گیا, 3-4 سال ہوئے, واقعہ بتلایا تھا کہ کاندھرا کے اندر ایک پلاٹ کی لڑائی ہوئی. ہندوؤں نے کہا ہمارا پلاٹ ہے, مسلمانوں نے کہا ہمارا ہے. ایسی لڑائی ہوئی کاندھرا میں. اب یہ کورٹ کے اندر جب مقدمہ گیا تو انگریز جج تھا, اس کے سامنے پیشی ہوئی. اب یہ کہتے ہیں ہمارا, یہ کہتے ہیں ہمارا. تو جج نے کہا کہ بھئی تم سب راضی ہو جاؤ کہ تمہارے شہر کا ایک بہترین آدمی اگر جو کہے اس پر میں فیصلہ کر دوں. تو تمام ہندوؤں نے کہا مل کر کے کہ مفتی الہی بخش یہاں آ کر جو کہے گا ہم مانیں گے. اپنے آدمی کا نام نہیں لیا, اپنے آدمی کا نہیں, مفتی الہی بخش کا نام لیا. جب بلایا گیا انہوں نے دیکھا کہ مجھے جانا ہی چاہیے ورنہ یہ 2 گروہ لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے حاضری دی. حاضری دے کر کہا کہ جج صاحب یہ پلاٹ ہے یہ ہندوؤں کا ہے, مسلمانوں کا نہیں. بھلے ہی مسجد بنانا چاہتے ہیں لیکن اس پلاٹ کے کھرے مالک ہندو لوگ ہیں. انہوں نے سچی گواہی دی. تو انگریز جج کے الفاظ آج بھی نوٹ ہیں اور ریکارڈ ہیں. اس نے لکھا کہ آج مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا. اسلام کو جیت ہوئی, مسلمان ہار گئے, اسلام کو جیت ہوئی. ان الفاظ پر ہندوؤں نے کہا یہ پلاٹ بھی تمہارا اور مسجد بنانے میں جو رقم ہوگی وہ بھی ہماری. یہ اسلام ہے. اسلام اس طرح پھیلا ہے. ہم نے حلیہ بگاڑ دیا اس لیے لوگ نفرت کرنے لگے. یہ مفتی الہی بخش ان کا بھتیجا لگتا ہے مولانا مظفر حسین صاحب. شاگرد کن کے؟ شاہی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد. خلیفہ کن کا؟ شاہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی ان کا خلیفہ. اور قبر کہاں بنی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس قبرستان کے اندر ہیں ان کے قریب میں قبر بنی, جنت البقیع کے اندر. جس بقیع کے اندر 10,000 صحابہ اکرام دفن ہیں, جس قبرستان کے اندر عثمان ذی النورین ہیں, اور جس قبرستان کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں, اس قبرستان کے اندر ان کو جگہ ملی. کتنا بڑا برگزیدہ آدمی, فقیروں کی طرح رہتا تھا. علم بھی, علم کا پہاڑ, علم کا دریا تھا. وہ ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں آ رہے تھے, دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں جا رہے تھے. ایک بوڑھے میاں انتہائی بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا, اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھر لے کر جا رہا تھا. بوڑھا آدمی. جب حضرت اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے بزرگ
तुम कहो तो मैं उठा लूं। कहा बेटा उठा ले तो तेरी मेहरबानी। तो हजरत ने उस गट्ठर को अपने सर पर रखा, दोनों साथ में चल रहे। बूढ़े ने कहा कि बेटा कहाँ रहता है तू, तेरा गांव कौन सा? कहा कांदरा। कहो मुजफ्फर हुसैन वाला है? मुजफ्फर हुसैन यही। वो बूढ़ा कह रहा है कि मुजफ्फर हुसैन वाला। चल बेटा तुझे मुबारक हो, तुम लोग इतने नेक हो, तुम लोग इतने अच्छे लोग हो कि अल्लाह ने तुम्हें वो बस्ती अता फरमाई जिस बस्ती के अंदर मुजफ्फर हुसैन रहता है। अब वो उसकी खूबियां बयान करने लगा बूढ़ा, कहने लगा कि बेटा वो कौन आदमी है, उसके जूते के नीचे जो खाक है उस खाक के अंदर भी शिफा है। ऐसा बुजुर्ग है कि जब वो चलता है उसके पैर के नीचे की धूल अगर कोई ले ले और पानी में घोल के पी जाए तो उसमें भी शिफा रखी है। ऐसा बुजुर्ग है। तो अब ये तो बेचारे सहम गए कि या अल्लाह ये तो मेरे बारे में बहुत बड़ा गुमान रख रहा है। तो उनकी जबान से क्या निकल गया कि बुजुर्ग वो तो खाली नमाज पढ़ता है, कुछ भी नहीं, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बूढ़े को तो थोड़ी पता था कि यही मुजफ्फर हुसैन है। तो कहने लगा बेटा तेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी, अगर ऐसे वलियों के हक में तूने अपनी जबान खोली तो तेरी दुनिया भी गई और आखिरत भी चली जाएगी। तो बेचारे वो चलते रहे। जब गांव करीब आया तो इनको लगा कि अब कोई मुझे पहचान जाएगा और जोर से कहेगा मुजफ्फर हुसैन आपने गट्ठर उठाया है, तो बेचारा इसका दिल दुखेगा। तो कहने लगे कि बुजुर्ग अगर आप कहो तो मैं यहाँ गट्ठर रख दूं और किसी दूसरे को कहूं कि वो उठाकर ले जाए। तो बूढ़े मियां कहने लगे नहीं बेटा करीब में ही, अब तो बस पास ही है, अब थोड़ा चल तो फिर वहां रख दे। गए रास्ते में एक आलिम आए, कहने लगे मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब है। देख करके चीखने लगे और गट्ठर उतार ली। सारों कतार वो बूढ़ा रोने लगा कि बेटा तू ही मुजफ्फर हुसैन है, तू ही मुजफ्फर हुसैन है जिसने मेरी लकड़ियों को उठाया। फकीर बनकर चलने वाले अहलुल्लाह होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दिल के अंदर उज्ब होता है, उज्ब खुद पसंदी होती है और इसी उज्ब और खुद पसंदी की वजह से हमारे अमाल जाये हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि आयशा जन्नत तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से अता करेगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आपको भी कहा, हाँ मुझे भी, कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अपनी मेहरबानी से अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत आयशा ने पूछा, हजरत फातिमा ने पूछा कि मेरे अब्बा मैंने सुना है कि जन्नत के अंदर खैमा है, खैमा देखा है आपने, जो तंबू कहते हैं, अपनी जबान में तंबू कहते हैं। आपने आज के मॉडर्न जमाने में कुछ अय्याश लोग, ऐश परस्त लोग समंदर के किनारों पर, फिर नदियों के किनारों पर, बड़े तालाब के किनारे पर बड़ी बड़ी छतरियां लगाते हैं, बहुत बड़ी होती है। उन छतरियों के बीच में वो कुर्सियां रखते हैं और उन कुर्सियों पर वो बैठते हैं और हर किस्म की शराब और ऐश परस्ती उन जगहों पर पाई जाती है। हर किस्म की औरतें और मर्द नाजायज तौर पर इख्तिलात होता है और वहाँ हर किस्म के गुनाह होते हैं, खास करके समंदर के किनारे पर ज्यादा होता है। अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों पर कुब्बा बनाया, ये यहाँ ऐश परस्ती करते हैं अल्लाह को नाराज करके। अल्लाह ने अहले जन्नत के लिए खैमा बनाया, कितना बड़ा, हदीस में आता है 60 मीलन, 60 मील लंबा। 60 मील लंबा यानी 90 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बनता है 1000 मीटर से और 1 मील बनता है 1700 मीटर से। 1700 मीटर और 1000 मीटर, तो 60 मील आपने फरमाया वो कितना बड़ा है, 60 मील लंबा है। ऊंचा कितना, तो 60 मील ऊंचा है, ऊंचाई भी इतनी। अल्लाह ताला ने उन खैमों के अंदर सिर्फ और सिर्फ
कुमारी लड़कियां रखी हैं जिनको हूर कहा जाता है। अल्लाह ने कुरान में इसको नोट किया, क्या फरमाया? हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, कि उन खैमों के अंदर, ख़ियाम बहुवचन है, खैमा एक वचन है, खैमा इज द सिंगुलर एंड ख़ियाम इज द प्लूरल। स्टूडेंट्स जानते हैं बहुवचन और एक वचन, खैमा एक वचन है और ख़ियाम बहुवचन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, कि उन खैमों के अंदर हूरें हैं रुकी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले जन्नत के लिए बनाई है। हजरत फातिमा ने अपने अब्बा से पूछा कि मेरे अब्बा, मेरी अम्मी कहाँ हैं? हजरत फातिमा की अम्मी कौन? हजरत खदीजा। हजरत फातिमा की अम्मी हजरत खदीजा। तो कहा कि या रसूलल्लाह, ए मेरे अब्बा, मेरी अम्मी कहाँ है? यानी हजरत खदीजा। आपने फरमाया तेरी अम्मी मरियम के पास और तेरी अम्मी फिरौन की बीवी आसिया के पास है। कहाँ, कौन सी जगह पर? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वो जन्नत व अदन के अंदर है। जन्नत व अदन, एक ऐसा महल कि जिसको अल्लाह ने एक मोती से बनाया, जिसके 4000 दरवाजे और हर दरवाजे पर एक हूर अल्लाह ने खड़ी की है। उस महल के अंदर तेरी माँ है। और किन के पास है? मरियम के पास और आसिया के पास। अल्लाह ने उन लोगों के हक में, अल्लाह ने उन लोगों के लिए ऐसे बड़े बड़े तंबू और खैमे बनाए हैं जो दुनिया के अंदर हर किस्म की ऐश परस्ती से बचते हैं और ऐसी गुनाह की जगहों से बचते हैं। अल्लाह ताला ने खाली वहां घूमने के लिए, रहने के लिए नहीं, दरिया किनारे पर लोग मस्ती और फ्रेश होने के लिए जाते हैं और उसके बहाने गुनाह होते हैं। अल्लाह ने जन्नत की नहरों के ऊपर ऐसे खैमे लगाए कि जिन खैमों पर सिर्फ जन्नती घूमने और फिरने जाएंगे, रहने के लिए नहीं। रहने के लिए तो जन्नत में महल्लात हैं, वहां पर रहेंगे। इन खैमों के अंदर सिर्फ वो तफरीह के लिए जाएंगे। आपने फरमाया वो नहरें कैसी? पानी चमकता और उसका कलर भी बदलता है। कलर यानी पानी नहीं, अब पानी होता है हौज वो हौज, उसमें आप रंगीन लाइट लगाओ तो पानी हरी कलर की लाइट होगी तो वैसा दिखेगा, रेड हो तो पानी रेड लगेगा, व्हाइट हो तो व्हाइट दिखेगा, ब्लैक लाइट हो तो ऐसा दिखेगा। जन्नत के जैसे नूर बदलते हैं, इस तरीके से नहर के पानी की चमक अल्लाह बदलता है। और उसमें रेत की जगह अल्लाह ने मोती डाले हैं कि पूरी नहर को मोती से भर दिया कि जिन मोतियों की कीमत दुनिया बेच करके भी नहीं चुकाई जा सकती। अल्लाह ने ऐसी नहरें बनाई, अल्लाह क़यामत के दिन हमें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको वो जिंदगी अता फरमाए जो अल्लाह का हबीब लेकर आया और वो जिंदगी अता फरमाए जिससे अल्लाह राजी है। उस जिंदगी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जिस जिंदगी पर चलने से आदमी जहन्नम का मुस्तहिक बनता है। ऐसी जिंदगी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मजलूमीन का आज ऐलान है हर महीने के अंदर, माशाअल्लाह आप मदद करते हैं, दुआएं भी करें। इसी महीने के अंदर उनकी डेट भी है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मशीयत से इनको बाइज्जत रिहाई अता फरमाए या अल्लाह ताला इनके हक में बेल का फैसला कर दे तो कम से कम जमानत पर छूट जाए, ये दुआ भी करते रहे। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब या रहमानद दुनिया व रहीमल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك